हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंको मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबदिन भलिया हेइछि आ गोटे सुंदर ब्लॉग आरंभ आ सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तंको स्वागत करछि। तो देखिपे एटा सकाळ टाइम सकाळ माने आज लेट हेलानी धान उसेबाटा आमर आज लेट हेलानी से सकाळ पाखापाखि 10टा कि 10:30 पाखापाखि समय हो एपटे कहीं सबुदिन राति उठिकी धान चुली जला जाए ना आज राति उठी सकाळ 6टा बेले उठिकी धान चुली जाते जो कि आउे भी आज कना बेसिका धान दिहला उषा हाँपाई कि सब कौन दिया टिका नेखा उषा हुए आज 3 आटिका धान उषा होता तो से लेट होता आ मोर गाधुआ पधुआ काम दाम सब सर देकी पलि आसी करना भात चुली नगेवाई कि आउ सकाଳେ आज करना किसी रोषे होना कहीं भाई तो ड्यूटी पलि आ छुआ 2 जन ओट्स खाई आगे मिकिली स्कूल जाइए गेलन स्कूल जाइनी घर अच्छी पढ़ुची आ बाबा भी सकाଳେ ओट्स खाई सारिकी से करना धान उषा कम लगी मुझपर गाधुआ पधुआ काम दाम सब सरईकी मुझे खाई ना मुझे आगर करना जेहेतु लेट है मैंने आगर जाकि चुलीटा नगे दिए चुली नगे दी भात आटिया बसईदेमी तापर करना आसिक जहाँ थी टी खियापिया करमी तो सेपटे करना चुली नगे देनी और से समय भितर करना धान भी होता बाबा करना चुली जो जाल पड़ा जाल को सब बाहर करके लिभौले आउ चुली नगे देकी चाउल पंदेकी पलि आसनी किचन को आउ किचन अवस्था देखी पारे क्या आसिक तो आगर सकाଳେ रोषे करने को आसना गुछे दिए आज जेहेतु सकाଳେ किसी रोषे होना तो से बासन कुसन किसी गुछा होती बासन सब गुछे रखीदेमी रखीदे सारिकी तापर करना आउ जहाँ सब कम करमी तो आज सकाଳେ बहुत कम जाइए किंतु से सब भिडियो मुझे किसी करें कहीं केजाणी सकाଳେ भिडियो बनवाई कि इच्छा है से किसी आ भिडियो बनईली कम बुलिकी आज तो बासी कम जहाँ जहाँ करी चा भी होता चा भी पीती आउे कहना आज सकाଳେ दही बुलाई क्षीर था आज जो क्षीर टी होता ना आज मन है पालंग पनीर करने कि तो से क्षीर को फुटेकी तार देहर करना छेना बाहर करी तो देखिए से छेना को क्या जो चापा देती पनीर हाँपाई कि ताकू ए सब माने टुकुर मुकुर कम एगुड़ा सब करते गाई दुआ कतुर आरम्भ करके सब कम घर जहाँ जेरकम सब कम थिला सब कम सरईची किंतु मु से सबुर भिडियो आउ किछि करि पारना भिडियो मु जाके आरंभ करनी केते बेले ना गाधे पदेकी जेतेबेले रुसई पाइके आसनी सेतेबेले जाके भिडियो आरंभ करथिनी तो मो भिडियो रे एमिति जुड़ी हिकी रहिथांतु भिडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु बिल्कुल भी स्किप करंतुनी आ मो भिडियो रे किछि भी यदि आपनको पसंद आस्ता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके भिडियो को लाइक टे कर देबा छोटा स्नेह भरा कमेंट मो पाइन लिखि देबे जे मो भिडियो आपको केमिति लगुची बोलिकी आ कहीं जदि नुआ करके मो भिडियो देखुछन तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु जहाँद्वारा कि मुझे जितेबाला भी भिडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे आ मो भिडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर कर दियंतु तो मत भी टिके सपोर्ट हम कहीं आपणकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे भिडियो बनाइबा प्रेरणा जोगाउची आ साहस मध्य दउची तो आपण सागर कथा हाँ हाँ देखिपे तो केतिकी सारा माने खेला होती किचेन बासन डब्बा सकाळ पुरु जहाँ सब बाहर सब यही रकम बाहर खोला होगी रही भितर किसी रखाई ना गुछेकी सब गुछेक रखीदेनी यही तो छुटिया छुटिया कम समय केते चल जाए जना पड़े से कि मुझे भावुँ मत समय हो ना कहीं यरकम अगुड़ मगुड़ कम जो सब रोचे छुआ तो बाहर कर आने खाଇବା जिनस से खाईदे से पकईदे बासन से चामच से पानी बोतल तो ओट्स खाई ओट्स डब्बा क्षीर सब खेला होता गुछापी भी समय लगे ना किंतु यही सब कम गुड़ा कहार की देखा जाए खाली जो बड़ बड़ कम कना रोषे बास यही सब कम देखा हुए जे सकाळे मु दही बुले जो क्षीर जाता छेना मारती से तो जाकि ठिया होगी से सब कम करते हे ना समय सब से सब चली होची किंतु एगुड़ा सब छोट छोट कम हिसाब को जाए ना से कि जना पड़े कम आ जो कह समय केते चली होची कौन कर घर पाखे कौन कम सब हो कि लेट हो तो एपर्यंत मु भी खाई कहीं जेहेतु लेट हो तो से कि आसिक चुली नगे देकी भात बसई देती भात बसई देकी कौन एणु तेणु टे खाई से रकम जे बसिकी टे समय खाइबा शांति से भी खाई लेट भी होता बहुत लेट होता तो तापर करना आसिक बनई देती करना दही तो बुले रखी दही कांजी करी आउे करना करी जो पालंग पनीर बनई
ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲି ମନରେ ପଡ଼ୁନି। ଟମାଟୋ ଆଜି କଞ୍ଚା ଟମାଟୋର ଭର୍ତ୍ତା ବି ବନେଇଥିନି। ଏଇରକମ ଶାଗ ବି କରିଥିନି। ଏଇରକମ 3ଟା 4ଟା ତରକାରୀ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ବି ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ କାଞ୍ଜି କଥା ତ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା କରିନା ପୁରା ମାନେ ସଂସାରର ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତରକାରୀ ହେଉଛି ଦହି କାଞ୍ଜି। ଆଉ ଏଇଟା କରିନା ଯେତେବେଳେ ଦହିରେ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯାଏ ନା, ଦହି କାଞ୍ଜିରେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯାଏ ନା, ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତା'ର ମାନେ ସ୍ୱାଦଟା କେଇ ରକମ ବୋଲିକି କହନ୍ତି ନା, ଗାଁର ସ୍ୱାଦ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ହଁ ଆଜି ଯେଉଁ ରସୁଣ, ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ଫୁଟଣର ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କଟା ଦିଆଯାଏ, ତ ଏଇଠି ଯଦି ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ହେଉଥିବ ନା, 2-4 ଜଣଙ୍କ ଘର ତ ନିଶ୍ଚୟ ବାସ୍ନା ହେଉଥିବ, ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦହି କାଞ୍ଜି ବନାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହୁଏ ଦହି କାଞ୍ଜିରୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆଜି ନା ଏବେ ତ ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିଲାଣି। ଆଗରୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଖଟା ଲାଗୁଥିଲାନି ଦହି କାଞ୍ଜି। ଏବେ କ'ଣ ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିଲାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କାଞ୍ଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ବିଲାତି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନା, ଦେଶୀ ବିଲାତି ଦେଇକି ମାନେ ଦହି କାଞ୍ଜି କରିଲା ବେଳକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ନା ଆଜି ଦେଇଥିନି ଲାଉ ଆଉ କ'ଣ ନା ଦେଶୀ ବିଲାତି ଦେଇକି ବନେଇଥିନି କ'ଣ ନା ଦହି କାଞ୍ଜି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ନ କହିବା କଥା, ପୁରା ହତା ହତା ହେଇଥିଲା ଦହି କାଞ୍ଜି। ତ ଖାଇବା ତ ପୁରା ଜମି ହେଇଥିଲା। ଏରକମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଯେ କାଞ୍ଜି, ତାକୁ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ବି ମାନେ ଦିନରେ ତ ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ରାତିରେ ତାକୁ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଖରା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ନା ଦହିଟା ଖଟା ଲାଗିବ। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଦହିଟା ଖଟା ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୀତ ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଦହିଟା ବିଲକୁଲ ବି ଖଟା ଲାଗିବନି, ସେତିକାଳେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଯେଉଁ ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଖଟା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଦହି କାଞ୍ଜିଟା ଖାଇବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦହି କାଞ୍ଜି ବନେଇ ଦେଇଥିନି। ବନେଇ ଦେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ କାଟିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ସବୁ ଘିନି ଆସିଥିନି। ଆଉ ଶାଗ ବି ଥିଲା, ବି କୁଶିଳା ଶାଗ ବି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। କୁଶିଳା ଶାଗକୁ ବି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଆଣିକି ରଖିଥିନି। ରଖିଦେଇକି କାଞ୍ଜିଟା ବଘାରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିନି। ମୁଁ ତ ଏମିତି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସିଝାଏନି, କଞ୍ଚା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତରକାରୀ କରେ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ନା, ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ ଏତେ ସବୁ ସମୟ ଏତେ ରକମ ଝଞ୍ଝଟ କରିବା ପାଇଁକି, ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ସେପଟରେ କ'ଣ ନା ଛେନା ଯେଉଁ ମୁଁ ରଖିଥିନି, ତାକୁ ବି ଯାଇକି କାଟିକୁଟିକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଥିନି। ଆଉ ସେସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବନେଇ ପାରିଥିଲିନି, ଖାଲି ଯାହା ତରକାରୀ ଯେ ବନେଇଥିନି ସେତିକି ତାରି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିନି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଏଇସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମ କାହାରିକି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ସରିଯାଉଥିବ, ବୋତଲରେ ନେଇକି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ବାସନ ଖଣ୍ଡେ ଅଧେ ବାସନ ବାହାରିଲା ତାକୁ ବି ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା। ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ବି ଯାଇକି ବାସନକୁସନ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ବି ସବୁ ଧୋଇଥିନି, ଘରକୁ ବି ପାଣି ଘିନିକି ଆସିଥିନି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ତ ଭାବିପାରୁଥିବେ ତ କେତେ କାମ, ଘର ଗୋଟାରେ କେତେ କାମ, ସକାଳ ରାତି ପାହିଲା ପାଖରୁ ପୁଣି ରାତି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେ ଯେ ସକାଳ ହେଲା ପାଖରୁ ପୁଣି ରାତି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କାମ, ତାର ତ କିଛି ହିସାବ ଥାଏନି। ଆଉ ଗୃହିଣୀର କାମ ତ ମାନେ ଅଗଣିତ କାମ, ଯେଉଁଟାକି କେହି ହିସାବ କରିକି ପାଇବେନି ସେ କାମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ନା ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେ ଆଜି ସେଇ ରୋଷେଇ, କାଲି ସେଇ ରୋଷେଇ, ତାପରଦିନ ସେଇ ରୋଷେଇ। ତ ଯେତେକାଲି ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ, ଲୁଗାପଟା, ବାସନକୁସନ, ଖରକା ଫରକା, ବାସ୍ ଏଇସବୁ କାମ ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ କାମ ଏଇଟା। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ହିଁ କାମ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ତରକାରୀ ବନେଇଥିନି, କଞ୍ଚା ଟମାଟର ଭର୍ତ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ତା ରେସିପି ଦେଇପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଖରା ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଖରାରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଉନାହିଁ। ତ ଆଜି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିନି, କାହିଁକିନା ସକାଳ ଉପରୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ନା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ତା ରେସିପି ଦେଇପାରିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ହେବ ତ କଞ୍ଚା ବିଲାତିରେ କେରକମ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇଥିଲି, ତାର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁକି ବି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଧନିଆ ପତ୍ର ବାଟିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିନି, ସେଇଠି ଶିଳରେ ଟିକେ କ'ଣ ନା ଧନିଆ ପତ୍ର ବାଟିକି ତ ଯେଉଁ ପନିର ତରକାରୀ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିନି। ବାସ୍ ଏଇରକମ ଖାଲି ରୋଷେଇ ସରେଇ ଦେଇଥିନି। କେତେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସରେଇକି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଖରା ଆସିଯାଇଥିଲା। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେରକମକି ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ଅପରାଜିତା ଦିଦି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବାରେ କଞ୍ଜୁସି କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି, ତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମନୋବଳ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ଲାଇକ୍ଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଲାଇକ୍ଟେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଷେଇବାସ ମୋର ସରିଗଲା। ଦହି କାଞ୍ଜି ବନେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ସ୍ୱାଦ, ଗାଉଁଲି ସ୍ୱାଦ, ମାନେ ଗାଉଁଲି ଖାଦ୍ୟ।
ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗ ଖରଡ଼ା, ଦହି କାଞ୍ଜି, ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଆଉ ଆଳୁ ଚଟୁଣିର ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ ନା, ସେଟା ତାର ପାଖରେ ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ଫିକା। ଏଠି ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ଆଉ କଞ୍ଚା ଟମାଟର ଭର୍ତ୍ତା। ବାସ ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଖିଆପିଆ ଆମେ କରିଥିଲେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।